एक साउदे रविवार उपासना सकाशे निरूपित शास्त्रांश माने पाठ करिबा जहाँ लिखा जाए जोहनंक लिखित मंगल समाचार 7 पर्व 37 रु 39 पर्यंत 37 टू 39 शेष दिन अर्थात पर्वर प्रधान दिन जीशु ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले केही जदि तृषित तेबे से मो निकटको आसी पान करो जे मोठारे विश्वास करे धर्मशास्त्रर उक्ति प्रमाणे ताहार अंतररु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित हेउथिबो ताहांको ठारे विश्वासकारी माने जो आत्मा पाइबाकू जाउथिले ताहांको विषय से यहाँ कहिले कारण जीशु से पर्यंत महिमा प्राप्त होई नथिबारु आत्मा प्रदत्त होई नथिले ए जाई प्रभुंकर पवित्र वाक्य दशंतो ख्रीष्टरे प्रिय मंडली पुणी ऑनलाइन रे जो माने उपासना अंशी होउछंती प्रत्येकंकु मो जयपुर इभांजेलिकल चर्च मलकानगिरी प्रधान मंडली तरफरु आपण मानकु आज उपासना रे हार्दिक स्वागत जनाउछि अनुग्रह रे परिपूर्ण परमेश्वर आज रविवार को एक साउदी रविवार सदाप्रभु मानकर प्रार्थना सुनती पुणी आमे मध्य से सदाप्रभुंकर कथा वाक्य आदेश को सुनिबा को पड़िबो ताकु स्मरण करी एक साउदी रविवार उपासना रे आमे अंशी हेइछु प्रभु अनुग्रह करंतु एवं ए उपासना रो प्रकृत स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त होबाकू दयारे समस्त को साहाय्य करंतु आजिर वाक्य आरंभ हुए शेष दिन अर्थात पर्वर प्रधान दिन जीशु ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले केही जदि तृषित हुए तेबे से मो निकटको आसी पान करू जिहुदी मानकर तीनोटी प्रधान पर्व थिला निस्तार पर्व आरंभ हुए सेमानकर आ मध्य पेंटिकस्ट पर्व 50तम दिवसर पर्व आ गोटे होछि कुटीर वास पर्व ए तीनोटी मुख्य पर्व को जिहुदी माने जेरूसालेम को जाई पालन करिबा को निश्चित भाव रे यत्नशील होती अवश्य एबे आमे तो जानिछु जेरूसालेम पैलेस्टाइन आ इस्राएल भितरे जो घमाघट लड़ाई मध्य चलीछि जेरूसालेम मंदिर पैलेस्टाइन अधीन रे अछि जोटा कि जिहुदी मानकर पर्व प्रधान सिनागो ताकू पैलेस्टाइन तरफरु मस्जिद भाव से माने व्यवहार करिसथि सेही मंदिर को तो जेरूसालेम टाउन रो अधा पैलेस्टाइन रो अधिकृत रे अछि पुनी अधा इस्राएल रो अधिकृत रे अछि से मंदिर को दर्शन रे जीवा पाई अनुमति मिले एबे ताहा मस्क भाव रे अछि तेबे से जीवा बेल को केही भी कोनोसी प्रकार धर्मीय चिन्ह नेबाकू हेबो नाही से मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो कि ज्यूस हो
से क्रूसर चिन्ह नेबाकू हबो नाही कि माछ भलियाटा नेबाकू हबो नाही कि स्टार भलियाटा नेबाकू हबो नाही गोटे समस्त जातिर लोक जाउछन्ति किंतु पैलेस्टाइन रो अख्तियार रे सेटा अछि सेटा पई पैलेस्टाइन और इजराइल भितरे बारंबार युद्ध होई आसुची आपण माने हुए तो जेबरु बुद्धि जानि छन्ति किछि वर्ष शांति रे चालला परे आउ मझि मझि रे युद्ध होई थाए तो एई आजिर जो पर्व कथा कहा जाउची कुटीरवास पर्व वर्ष को थरे 7 दिन पाई समस्त जिहुदी लोक निज घर निज गाँव बाहरी कुटीरवास पर्व बा टेंट मारिकी छामडा पकेकी कुड़िया करिकी गोटे सप्ताह बाहर रहती ताकू कहा जाए कुटीरवास पर्व उद्देश्य है से यहूदी मानकु जे सदाप्रभु परमेश्वर मिस्र देशर बंदित्वावस्थार उद्धार करी आनिथिले दीर्घ 40 वर्ष धरी से माने घरे रहिबाकू पारि नथिले से डिजर्ट भितरे मरुभूमि भितरे प्रांतर रे घुरी बुलुछंती लॉन्ग 40 इयर्स तो जिहुदीय लोक माने जेमिति की ए 40 वर्षर प्रभुंकर अनुग्रह सेमानक प्रति थिला 40 वर्ष धरी सेमानकु खाद्य जोगाइथिले सेमानकु जल जोगाइथिले आउ केते बेले कहले हमकु पिठा भलिया स्वादिष्ट जिनिस दरकार प्रभु माना देले हमकु मांस नाही प्रभु सेमानकु भातई पक्षी आनी ताको अगणारे पकई देले ए लंबा जो ऐतिहासिक सत्यता रहिछि ताकू जेमिति जिहुदीय लोके भूलिबे नाही सेटा पई एई कुटीरवास पर्व 7 दिन धरी से मानकु पालन करबा को पड़ितला एवं अति आनंद रे से माने निज निज गाँ को जानती बाहर थिबा लोक माने कुटीरवास पर्व करबा को 7 दिन धरी प्रार्थना सभा चले आ सप्तम दिन से मानकर पाई गुरुत्वपूर्ण दिन शेष दिन पर्वर प्रधान दिन आपण माने जदि से विषय रे जानिबा को चाहती एक पर्व कुटीरवास पर्व थिला 7 पर्वर आमे पढिलु आदि तार 2 पद रे लिखा जाए जिहुदी मानकर कुटीरवास पर्व सन्निकट होते से माने जानती ना द ज्यूस फीस्ट ऑफ बूथ्स वाज एट हैंड बोली लिखा जाए बूथ से कुटीरवास पर्वर आनंद भितरे लोके मने मने आ प्रकाश रे मध्य कहउछंती जीशु को आडे गले जीशु आसीबे कि नाही ए कुटीरवास पर्व सकाशे जेरूसालेम को उत्सुकता अछि लोकंक भितरे जीशुଙ୍କୁ देखिबाकू जीशुଙ୍କ ठारो किछि वाक्य सुनिबाकू ता साथे साथे आश्चर्य कर्मर किछि सुराग से माने देखिबाकू पाइबे एई विश्वासर सहित अपेक्षा करूथिले ए कुटीरवास पर्व विषय रे लेविय पुस्तकर 23 पर्व रे आपण माने कुटीरवास पर्व किभଳି भाबरे पालन करा दिबो से विषय रे वर्णना करा जाइतिबा विषय देखिबाकू पाइबे लेवी 23 पर्व 34 रु 43 भितरे लिखा जाय आ लेविय 23 पर्वर 36 पद रे विशेष कहा जाय शेष दिन अष्टम दिन तुम मानकर पवित्र सभा हेबो ताहा महासभा अटे आ से महासभा दिन गुरुत्वपूर्ण प्रधान दिन रे
प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेमानकर सम्मुखरे उद्धार करती प्रभुंकर उपस्थिति रे सेई दिन रे जीशु जो वाक्य प्रचार कले केही जेबे तृषित हुए तेबे से मो निकटକୁ आसी पान करो। प्रिय माने जीशुଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା। ତୃଷା ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶୋଷ ଲାଗିବା, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କରୋନା ଭାଇରସ ଚାଲିଛି ଉଷୁମ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ବାରମ୍ବାର ପିଉଥା କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ତଣ୍ଟିରେ ଟନସିଲ ରେ से भाइरस ଯାଇକି 2-3 दिन ରହିକି ତାପରେ ଲଂସ କୁ ଯାଉଛି। ଗାର୍ଗଲିଂ କରିବାକୁ କି ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇକି ଉଷୁମ ପାଣି ରେ ତାକୁ ପିଇଲେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବାଟା ସେ ପାକସ୍ଥଳୀ କୁ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯିବ। ତଣ୍ଟି କୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୃଷା मनुष्य जीवन रे आसी थाए एवं से तृषा निवारण सकाशे जलर आवश्यकता थाए। आमे जानू सान बेल पाठ पढिछु हुए तो एबे भी पुअझ माने पढुथिबे जे ईश्वरंकर अमूल्य दान फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बोली कहा जाय। प्रकृति रो स्वतंत्र दान जल आउ वायु। एयर एंड वाटर इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बोली कहा जाए। तो आजिरो परिप्रेक्षी रे हमें चिंता करिबा ए जो बिना मूल्य रे प्रकृति रु हमें पाउछु जल और वायु अम्लजान। हमर पाठ पढ़ा हुए तो आजिर डेट रे पिला को कहा गले फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर की जल एवं वायु हुए तो केते लोक आजिकाली टीवी देखुछंती समस्या जानुछंती आ जा परिवार रो लोकन को हॉस्पिटल रे ऑक्सीजन दिया जाईची पैसा बांधीछंती से माने कहिबे नो 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 इट्स नेवर बी ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पानी भी मिनरल पानी बोतल किना जाउची कि पाउस पानी करा होची नाइ तो एक्वागार्ड लगा जाईची सेठी करेंट खर्च होची बोरिंग खोलिबा को खर्च हैला बोरिंग रो पानी उठेबा को खर्च हैला। तो आउ केमती सेटा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हे पारुची। अम्लजान रो अभाव आमे न्यूज रे मध्य देखुछु शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन विदेशरू ऑक्सीजन आसीबा पड़िला इजराइल मध्य हमको देला विभिन्न देशरू आसीला। तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हला कि से अम्लजान वायु आजिर परिप्रेक्षी रे चिंता करिबा से वायु एवं जल प्रकृति रो बिना मूल्य रे पाउथुवा अवदान होई रहिछि कि जदि ना काहे कि नुह। प्रिय भाई और भूल माने वर्ल्ड वाटर डे बोली गोटे दिन पालन होई करा जाय थाए। मार्च मास 22 तारिख रे वर्ल्ड वाटर डे बोली करी 1993 साल रु पालित होई आसुची। आ से दिन जलर उपकारिता एवं जल संरक्षण करिबा जलर सुरक्षा करिबा ए विषय रे किछि शिक्षा पाई थाउ। आमी कहा जाय जे भलो पानी पाउ नथिबा लोके प्रत्येक 3 जन रे जणे प्रकृत बा भलो पानी जलिय पीबा को से पाई पारु नाही। 1 in 3 people lives without safe drinking water। ए दिन देखिछु जे दिन रे कि प्रभु तांकरी चालना रे चालित करिया मानकु
ଜଳର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିଶେଷ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଜଣରୁ ଜଣେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଇପାରୁନଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ତ ପୃଥିବୀର 70% ଜଳରେ ଅଛି ଆଉ 30% ସ୍ଥଳ ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 70% ପାଣିର କେବଳ 3% ମଣିଷ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ବଳକାଟା ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣି। 3% of total water is usable। तो ताकू आमे किभଳି भाବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମର ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅପଚୟ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର B.R. ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖକୁ वाटर डे भाବରେ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଗଲା। ହୁଏତ ତାକୁ এই ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ସେତେ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରି ନଥିଲା। ତ ଆମେ ସେ ଜଳର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ପରିବେଶ ଯେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ମଣିଷ ନିଜେ ପ୍ରଦୂଷିତ କଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି 15, 20, 30 ବର୍ଷ ଆଗର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବଳର ସମୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ମଣିଷ କାଟି ଚାଲିଲା। ସେ କାଟିବା ଜାଗାରେ ନୂଆ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଲା ନାହିଁ। ଗଛ ଯେ କି ବିଷାକ୍ତ ପବନକୁ ନିଜେ ନେଇ କରି ଆମକୁ ଦରକାର ଥିବା ପବନ ଦଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡୁଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଏବେ ଖୋଜି ବୁଲା ଯାଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରାଯାଉଛି, ବିଦେଶରୁ ଅଣା ଯାଉଛି, ଗଛ ସେଟା ଦଉଛି। ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ କମିଗଲା, ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମିଗଲା, ବିଷାକ୍ତ ହେଲା। ଏ ଗାଡି ଧୂଆଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଧୂଆଁ ଯାହା ହେଲା, ଗଛ ବି କମିଲା। ଆମାଜନ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି, ପୃଥିବୀର 70% ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବା ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଟା ଆମାଜନ ଫରେଷ୍ଟ, ସେଇଠି ନିଆଁ ଜଳିଗଲା। ତାକୁ ଜଳାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ କିଛି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଏମିତି କରି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇକିରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତ ନିଜେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସେ ପାଉଛି କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବ ଆଗାମୀ ପିଢି ସକାଶେ। ଆଜି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଏସି ଗୁଡାକ ଘରେ ଘରେ ଲାଗୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଛାଡୁଛି ଖରାପ ଗ୍ୟାସ, ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଛ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘରର ଗୋଟିଏ ଏସି 4ଟା ଘରକୁ 4 ଗୁଣ ଗରମ କରେ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶର ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଯଦି କରା ନ ଯାଏ, ଏ କରୋନା ଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଗୁଡାକ ଆସିବ। କୁହାଯାଉଛି, ପରିବେଶବିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଲାରୁ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକାଶ ଦେଖି ହେଉନଥିଲା, ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲେୟର। ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳେ।
आज वाक्य रे यीशु कहउछंती केही जदि तृषित हुए तेबे से मो निकट को आसी पान करो द लिविंग वाटर इज देयर यीशु कहते मु जो जल देवी से जल पान कले तुमे कदापि केबे हे तृषित हेब नाही से समरणिया स्त्री को यीशु कहिथिले प्रिय माने माथ्यू 5 पर्व 6 पदरे पार्वती उपदेश रे यीशु कहंती धार्मिकता निमंते क्षुधित तृषित लोके धन्य कारण से माने दया प्राप्त हेबे प्रिय माने तृषा शारीरिक तृषा जल जोगाइले ताको तृषा मेंटिबो धार्मिकता निमंते तृषित लोक माननकु आत्मिक भावे तृषित लोक माननकु ख्रीष्टंक देई परितृप्ति दिया जाए से समरणिया स्त्री को जहा कहिथिले जे जो जल देवी से जल पान कले तुमे कदापि केबे हे तृषित हेब नाही से आत्मिक तृषा को निवारण करबा को यीशु ख्रीष्ट मान को सहाय्य करंती अनुग्रह करंती जिसा 55 पर्वर 1 पदरे कहा जाए हे तृषित लोके सकले तुम्हे माने जल निकट को आस क्षमा पाई और ईश्वरक सहित एक सठिक संपर्क पाई एक वास्तविक आत्मिक क्षुधा एवं तृषा परित्राण निमंते एक अपरिहार्य आवश्यकता अछि आत्मिक तृषा अनुभव करबा को पड़िबो आत्मिक क्षुधा को अनुभव करबा को पड़िबो परित्राण पाथुआ लोक मानकर पाई प्रिय मंडली आमे चिंता करबा को पड़िबो से आत्मिक क्षुधा आत्मिक तृषा को अनुभव करूछि कि एवं से क्षुधा से तृषा ख्रीष्ट यीशुंको दे आमे पाइबो धर्मशास्त्र बाइबल रो वाक्य माध्यम रे हमर आत्मिक तृषा आत्मिक क्षुधा मेंटिबो आमे केते दूर प्रभुंकर सहित संयुक्त होई बंचुछु प्रभुंको दे आत्मिक आहार पाइबा को आमे केते दूर लड़ाई तो निज निज को प्रश्न करिबा 38 पदरे कहंती जे मोठारे विश्वास करे धर्मशास्त्र रो उक्ति प्रमाणे ताहार अंतररु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित हेउथबो जीवंत जलस्रोत प्रवाहित होउथबो जे यीशुंको ठारे विश्वास करे आत्मिक जलर स्रोत ता भीतर प्रवाहित होबो ईश्वरंकर मुख निश्रुत वाक्य प्रभु यीशु ठारे उल्लेख करंती कारण यहा पितांकर वाक्य अर्थात तांको जीवन और शिक्षार सर्वोच्च अभिकार युक्त शक्ति थिला सेही वाक्य दे से मानकु से तांको ठारे विश्वास करूथुवा लोक मानकु कहंती जीवंत जल स्रोत से मानक भितरे प्रवाहित होउथबो धर्मशास्त्र रे ए जो वाक्य मानकु कहा जाय तांकर सत्य को जणाइबा द्वारा से तांकर अधिकार साब्यस्त करिबार मनोनयन करिसंती से अधिकार से आजिर ख्रीष्टीय समाज को दियंती से जीवनर स्रोत आत्मिक जलर निर्झर होई आमे बंचिबो जो मानक भीतर आत्मिक तृषा रहिछि से मानक निकटरे से जलर निर्झर प्रभुंकर वाक्य सहित आमे जीवो प्रभु चाहंती आमे किभଳି भाबरे जीवंत जल स्रोत प्रवाहित होउथबा लोक कहि पारिबो प्रिय माने जगतर विदाय नेला परे तांकर अनुगामी मानक प्रति पवित्र आत्माक दान विषय यीशु एई वाक्य रे से प्रदान करूछंती तांकर विश्वासकारी माने जो आत्मा पाइबा को जाउथिले ताहांक विषय रे से आहा कहिले
ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଚାଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜେଏଲସି ପାଞ୍ଜିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। 1882 ସାଲରେ ଏଡିସ୍ ପଲ୍ ଆଉ ବୋଥମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ ବାଳକ କୋରାପୁଟରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। 3 ମାସ ଧରି ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଗଲେ, ବସ୍ତର ଗଲେ, ବସ୍ତରରୁ ଯାଇକି କୋରାପୁଟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବିହନ ବୁଣି ଚାଲିଲେ। ଫଳ ଫଳିଲା, 82ରୁ ବୁଣିଲେ, 87-86 ସାଲରେ ଆସୁମତୀ ବେହେରାକୁ ପାଇଲେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ 14 ତାରିଖ ମେ ମାସ ଜୟପୁର ପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅଟାନଗୁଡାର ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ 1893 ସାଲରେ। ତ ସେଇ ବିହନର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ପାଇଛୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଜଣଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ହିଁ 16 ପର୍ବର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। 16 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୋହର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କଲେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେବି। ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ସେ ଆତ୍ମା ପାପ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଗତ ବର୍ଷ ପୁଣି এই ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଏକା ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ବାହାରେ କୋଉଠି ସମବେତ ହବୁ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନୁ ଆମେ ଘରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ এই ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଲୋକ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ এই ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ ଫେରିଗଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, they believe, they had that faith। ଯେଉଁ ଦୂତ 2 ଜଣ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିଲ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ। So wait for that day। ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନାରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପର୍ବ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଗୀତ ସଂହିତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବା ସେମାନେ। ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସାରେ ସ୍ଥିର ରହି ଆମେ ଆଗେଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନାରେ ଚାଳିତ ହେବା। ଯେଶାୟା 44:3ରେ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆମେ ତୃଷିତ ଉପରେ ଜଳ, ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଢାଳିବା। ଆମେ ତୁମ ବଂଶ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଓ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଉପରେ ଆପଣାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛୁ, ତେବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର
सकल विषय अनुग्रह प्रदान करेंगे। प्रभु भरोसा कर चलवा। आज प्रभु आम जीवन में जहाँ देइछंती जिसाय 55:1 आम शुणु, हे तृषित लोक सकल तुम्हें माने जल निकट को आस। जदि आम काढ़ी पढ़े आपण मैंने जार टंका अच्छी से आसु, जार टंका नहीं से आसु, बिना मूल्य रे प्रभु दियंती। केवल विश्वास एवं भरोसा सहित आम आगेगा। प्रभु यीशु भरोसा करुवा प्रिय भाई और भूणी मैंने पवित्र आत्मा दान संपर्क में यीशु जो शिक्षा दियंती, जदि कहीं तृषित हुए तेबे से मो निकट को आसी पान करू। ख्रीष्ट से जीवंत स्रोत जलर निर्झर को पान करू करू आत्मिक भाव बलवान हो बंचिबा। प्रभु आम समस्त को प्रचुर अनुग्रह प्रदान करेंगे। विश्वास एवं भरोसा स्थिर रहा प्रभु दयार प्रत्येक को साहाय्य करंतु। आमीन। प्रभु ठारू कल्याण ग्रहण करिबा। समस्त बोधर अगम्य जे ईश्वरंकर शांति ताहा ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागितारे तुम्भमानंकर हृदय एवं मन को शांति एवं सुस्थिर करि रखु। आमीन।